ଗଛ କିଏ କାଟିଲା? ସଦାଂଶର ସେନା ଗଛ କାଟୁଥିଲା ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖରିପୋଟ ବ୍ଲକ ମାଡକା ପଦାର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁକାରୀ ଗାଁର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଗଛ କଟା ଗାଁବାସୀ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଗଛ କଟା। ଆଉ ସିଜ୍ ହେଲା ଗଛ କଟା ହେଲା ମେସିନ। ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1927 ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ପରମିଶନରେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ ଗଛ କାଟେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ 5,000ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜୁର୍ମାନ ହୋଇପାରେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ କାଳ ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫଓ ବାବୁ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ସହ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। हेलो हेलो हाँ सर नमस्कार नमस्कार। अच्छा कौन तो आज्ञा सर ये आपणकर मार्कापदर पंचायत नुमकारी गाँव फरे रिजर्व फरेस्ट किसी गछ कटा विदाउट एनी इनफर्मेशन जहाँ गाँव लोक कंप्लेन नहीं को जगह कौन तो होता है मार्कापुर पंचायत मार्कापदर पंचायत नुमकारी गाँव हरिपुर ओके नौकारी नौकारी रे हाँ नौकारी गाँटा ओके तो सेठी आपणकर किसी आपणकर रिजर्व फरेस्ट कटा विदाउट इनफर्मेशन कि किसी परमिशन दिखाई जेहेतु परमिशन दिखाई नथिला से गछ को फरेस्ट डिपार्टमेंट किसी लोक किसी ऑफिसर्स आसिकी सीज कर मेसीन सीज कर जहाँ आम बैठ नहीं गाँ लोक। अच्छा कौन अच्छी मुझे पचार यहाँ ओएफडीसी मत लगुच आप कहते कि रेलवे वाला है हाँ से जो रेलवे वाला रेलवे वाला सेटा एक्चुअली ओएफडीसी को हमें परमिशन दिखाई बट किंतु तांको हमें अटकैचु कौन पाए कि तांकर पिलर पोस्टिंग आउरी करबा को अछि रेलवे वाला सेठी पिलर पोस्टिंग पूरा नहीं सेति पाए हमें सेटा को बंद कराइछि। जोटा गछ कटा है ସେଇଟା ବିନା ମାର୍କିଂ ରେ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। नहीं मु सेटा उतारे को पचारछि मोर एसीएफ को हमें चेक करबा पाई ପାଖାପାଖି ସାର୍ ठीक अछि ପାଖାପାଖି ସାର୍ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗଛ କଟା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା, ଗଛ okay. କାଟିଛି 19 ଯୋଉ ଲୋକ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ର ଗଛ କାଟିଛି without any permission take from the forest department 1927 act ଅନୁସାରେ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୁର୍ମାନାରୁ ଲକ୍ଷେ ଅଧିକ ଜୁର୍ମାନା ଲାଗିବ। 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ମାନେ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା କି 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଜେଲ୍ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହବ। जो लोक सर जो लोक काटिची कौन दंड विधान अच्छी सेटा मो इंक्वायरी करूची बाबू। थैंक यू एटा गोटे तरे मते व्हाट्सएप रे कर दियंतु मो एबे ही चेक कर दो। आमे तो न्यूज़ टा करूछु एबे न्यूज़ टा करिवो तो हां मते एटा ये कहछंती ना ये मार्केई जीपी और नौकरी एरिया रे ना सेटा मु देखछि। हां सर ए न्यूज़ टा आमे करिवो सर एबे दोषी दंड कोन पाइबो कि सर एबे मेन कथा होउची आमे बर्तमान न्यूज़ टा करूछु बुझिले कि न्यूज़ टा करूछु बर्तमान जो स्टेप नेइची जो लोकटी गछ काटिची ता ऊपर आपण कोन स्टेप ना पई भाबुछंती कोन स्टेप नेबे नहीं आपण सेटा मु देखि देबी गोटे तोरे इंक्वायरी करबा को अछि एटा एफडीसी वाला सेठी अछंती तांको भी हमें बुझिबू सेटा कोन एक्शन निया जीवो सेटा निया जीवो। सर फॉरेस्ट वाला ही आपणकर 10टा मेसिन सीज करिसंती। हेलो फॉरेस्ट वाला तांका गछ काटिला बेले 10टा मेसिन सीज करिसंती से माने मु चेक कर दउची ओके हां ठीक नहीं सर जदी दोषी जदी साब्यस्त होला ता पाई कोन दंड विधान अछि सेंती आई चे तो निहाते दंड विधान अछि मु चेक कर दउची ठीक हां है सर चेक करन बिना परमिशन रे केमिति गछ काटिला खाई परिबन मु चेक कर दउची ओके सर करन जहाँ शुणा मिली जे कंट्राक्टर जनक रेलवे रे बिना परमिशन रे साहस रे रिजर्व फॉरेस्ट गछ सबु काटी चली पछरे कि फॉरेस्ट ऑफिसर एवं किछि मालकानगिरी
ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନା ବିନା ପରମିଶନରେ ଦଲାଲମାନେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କାଟି ମାଲାମାଲ ହେବେ। ମୋ ନାଁ ବିଷ୍ମ ଗଲେରୀ, ଏ ଗାଁ ନୁନଗାରି, ମାଡ଼କାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି, ବ୍ଲକ କୋଇରପୁର ଯାଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି। ସୁଧାଶେଖର ଜେନା ସେ ଗଛ କାଟୁଥିଲା। ସେ ପୋଲିସ ବାଳ ଆସିକି ମେସିନ୍ଟାକୁ ସବୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲା। ଯେତିକି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାଉଛି, ଆମର ଚାଷବାସ କରିବାର ସବୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଚାକିରି ଦରକାର। ଯେତିକି ଭେଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଯେତିକି ଚାଷବାସ କରିବା ଜମି ବହୁତ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଯାଉଛି ଆମ ନୁନଗାରି ଗାଁର। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ତ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଚାକିରି ଦରକାର। ଗଛ କିଏ କାଟିଲା? ସଦାଂଶର ସେନା ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା। ଚକର ଜେନା କୋଉଠି? ବୋଇପାରଗୁଡ଼ାର। ହଇ ହେଲେ ତାର ମେସିନ୍ ଯାକ ପୋଲିସ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ନେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମିଶନଟା କେତେଟା ମେସିନ୍? 5ଟା ଫଟୋଟା ନେଲେ, ସେ ଫଟୋଟା 5ଟା ଥିଲା। 10ଟା ମେସିନ୍ ନେଇଗଲେ। କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକିରି କାଟୁଥିଲା। ହଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗଛ କାଟିଥିବେ? କେତେ ବେଶୀ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି। 400 400 ପରା ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି। 400 ପାରା କାଟୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ହବ କି? ହଇ ଉପରେ ଆକା କହୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ ବନାଏ।